अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिन अफ़्ज़लि अय्यामिकुम यौमुल जुमुअति फ़ीहि खुलिक़ आदम व फ़ीहि नफ़ख़ व फ़ीहि सअक़तु फ़अक्सिरू अलय्य मिनस्सलाति फ़ीहि फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलय्य। रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजाह व इब्न हिब्बान रहिमहुमुल्लाहु तआला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अहिब्बती फिल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी, नस्मअु फ़ी हाज़िहि सिलसिला नतहद्दसु अन सवाबि तलबिल इल्मि व तालीमिहि लिवजहिल्लाहि तआला। व नअम कुल्लु अमलिना यकूनु इब्तिगाअन लिवजहिल्लाहि तआला। अन सफ़वान इब्न अस्साल अल-मुरादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व हुवा फ़िल मस्जिदि मुत्तकिन अला बुर्दिन लहु अहमर फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी जिअतु अत्लुबुल इल्म फ़क़ाल मरहबन बितालिबिल इल्म। तख़य्यलू मुशाहिदी क़नात मदनी कम फ़रिहा बिइतियानी तालिबिल इल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यफ़रहु बिमन यतअल्लम इन्न तालिबल इल्म माज़ा क़ाल बअदहु मरहबन बितालिबिल इल्म इन्न तालिबल इल्मि लतहुफ़्फ़ुहु अल मलाइकतु बिअजनिहतिहा थुम्मा यरकुबु बअदुहुम बअदा हत्ता यबलुगु अस्समा अद्दुनिया मिन महब्बतिहिम लिमा यतलुब। सुब्हानल्लाह, अल मलाइकतु तफ़रहु बितालिबिल इल्म। रवाहु अहमद व तबरानी व इब्न हिब्बान व इब्न माजाह इल्ला अन्नहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल मा मिन ख़ारिजिन ख़रज मिन बैतिही फ़ी तलबिल इल्मि इल्ला वदअत लहु अल मलाइकतु अजनिहतहा रिदन बिमा यस्ना। अल मलाइकतु तरदौना बितालिबिल इल्म। वअन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल मन गदा युरीदुल इल्म यतअल्लमुहु लिल्लाह फ़तहल्लाहु लहु बाबन इलल जन्नह व फ़रशत लहु अल मलाइकतु अकनाफ़हा व सल्लत अलैहि अल मलाइका व मलाइकतुस समावाति व हीतानुल बहरी व लिल आलिमी मिनल फ़द्लि अलल आबिद कल क़मरी लैलतल बदरी अला असग़रि कौकबिन फ़िस समा वल उलमाउ वरसतुल अंबिया अला इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन वलाकिन्नहुम वर्रसू अल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िही व मौतुल आलिमी मुसीबतुन ला तजबुर व सुल्मतुन ला तुसद्दु व हुवा नजमुन तुमिसा मौतु क़बीलतिन ऐसरु मिन मौति आलिम। रवाहु अबू दाऊद व इब्न हिब्बान वल बैहक़ी रहिमहुमुल्लाहु तआला। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा मिन रजुलिन तअल्लम कलिमतन औ कलिमतैनि औ सलासन औ अर्बअन औ खम्सन मिम्मा फ़रदल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़यतअल्लमुहुन्ना व युअल्लिमुहुन्ना इल्ला दख़लल जन्नह। कमा अख़बरतुकुम मुशाहिदी क़नात मदनी हाज़िही अल अअमाल अल्लती तुदखिलुकल जन्नह। यंबग़ी लना अन नतअल्लम अन नतदारस अन नदरुस बिल कुतुब बिल मुअल्लिमीन बिल मुदर्रिसीन
بمشاهدة قناة مدني بالسفر مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله لمركز الدعوة الإسلامية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما هو أفضل الصدقة؟ تعالوا بنا نسمع بها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. العلم له فوائد، له فضائل، ولكن لو تستفيد، لو تكسب أجر أكثر بكثير، فعليك أن تعلم الناس، تعلم أخاك، تعلم أباك، تعلم أمك، تعلم زوجتك، تعلم أبنائك، تعلم بناتك، لكي يترسخ. أيضا هناك فوائد عندما تدرس وبعده تدرس أو تعلم، هذا العلم يترسخ في ذهنك. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. كيف نرتع؟ قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ في هذه الدنيا أين رياض الجنة؟ تعالوا بنا نسمع هذه رياض الجنة أين هي؟ قال: مجالس العلم. ينبغي لنا أن نحضر الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد كل يوم الخميس في أنحاء العالم. وكما تعرفون الدعوة الإسلامية إن رسالتها وصلت إلى حد الآن 187 دولة. عليكم أن تتعاونوا بالبر والتقوى وتحضروا الاجتماع الأسبوعي، وأيضا تسافر مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لمركز الدعوة الإسلامية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي. قال العلماء: شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة بالضالة، وهي الشيء الضائع، ومعناه أن المؤمن لا يزال يطلب الحكمة ويسعى في طلبها، كما أن صاحب الضالة لا يزال يطلبها وينشدها أو ينشدها حتى يجدها. وفيه معنى آخر، وهو أن صاحب الضالة لا يتركها إذا وجدها عند صغير لصغره، ولا عند حقير لحقارته. كذلك طالب العلم لا يأنف من أخذه عمن وجده عنده. وفيه معنى آخر، وهو أن من كانت الضالة عنده لا يجوز له أن يكتمها ولا يحبسها عن صاحبها إذا وجدها، لأنه أحق بها. كذلك لا يسع العالم أن يكتم علمه عن طالبه ولا يحبسه عنه، لأنه قد وجد ضالته عنده وهو مستحقها، فيجب عليه أن يبذلها له، والله أعلم. عن قبيصة بن المخارق رضي الله تعالى عنه قال:
अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल ली या क़बीसा मा जाअ बिका क़ुल्तु कबिरत सिन्नी वरक़्क़ अज़्मी फ़अतैतुक लितुअल्लिमनी मा यनफ़उनी क़ाल या क़बीसा मा मररत बिहजरिन वला मदरिन वला शजरिन इल्ला इस्तग़फ़र लका रवाहु अहमद। अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु कान लहु कअज्रि हाज्जिन ताम्मन हिज्जतुहु हाज़ा हुवा अमलुहु लिवजहिल्लाहि खालिसतन। व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ औ हत्ता यरजअ रवाहु तिर्मिज़ी। हदीस अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व लफ़्ज़ुहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल मन जाअ मस्जिदी हाज़ा लम यअतिही इल्ला लिखैरिन यतअल्लमुहु औ युअल्लिमुहु फ़हुव बिमंज़िलतिल मुजाहिदि फ़ी सबीलिल्लाहि व मन जाअ लिगैरि ज़ालिका फ़हुव बिमंज़िलतिर रजुलि यंज़ुरु इला मताइ गैरिही। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन तअला अब्दुन क़त्तु वला तख़फ़फ़ वला लबिस थौबन फ़ी तलबि इल्मिन इल्ला गुफ़िरत लहु ज़ुनूबुहु हैसु यख़्तु अतबत दारिही। क़ौलुहु तख़फ़फ़ मा माना तख़फ़फ़ यानी मानाहु लबिस खुफ़्फ़हु। सुब्हानल्लाह तालिबुल इल्म इंदमा यतख़फ़फ़ यानी यल्बिस खुफ़्फ़हु लहु अज्र यहसुल लहु अज्र इंदमा यल्बिस लिबास लित्तअल्लुम लितलबिल इल्म लहु अज्र। मश्युहु इबादह इंदमा यतमश्शा इलल मदरसा औ इलल मक्तब औ इला जामिआ लहु अज्र कसीर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन तलब इल्मन अदरकहु कतबल्लाहु लहु कफ़लैनि मिनल अज्र व मन तलब इल्मन फ़लम युद्रिकहु कतबल्लाहु लहु कफ़लन मिनल अज्र। अल कफ़ल मानाहु अन्नसीब। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन जाअहु अजलुहु व हुवा यत्लुबुल इल्म लक़ियल्लाह व लम यकुन बैनहु व बैनन नबिय्यैनि इल्ला दरजतुन नुबुव्वह। अन अबी ज़र्र व अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला लबाबुन यतअल्लमुहु अर्रजुलु अहब्बु इलल्लाह मिन अल्फ़ि रकअतिन ततव्वुअन इज़ा जाअल मौतु लितालिबिल इल्मि व हुवा अला हाज़िहिल हालति माता व हुवा शहीद। सुब्हानल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल तज़ाकुरुल इल्मि बअद लैलतिन अहब्बु इलय्या मिन इह्याइहा। यंबग़ी लना अन नस्तमिअ इला मुज़ाकरतिल मदीना लिफ़ज़ीलतिल अल्लामा अबी बिलाल मुहम्मद इलियास अल-अत्तार अल-क़ादरी हफ़िज़हुल्लाहु तआला युतरह अलैहि अस्इला व हुवा युजीब अनित तिब अनिश शरीअह अनिल मुआमला अनिल इबादा व गैरिहा। कसीरुम मिनन नास यस्तफ़ीदूना मिन मुज़ाकरतिल मदीना। व अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लअन अतअल्लम मसअलतन अहब्बु मिन क़ियामि लैलतिन। तअल्लुमु मसअलतिन यहताज दक़ीक़तैन औ बअद दक़ाइक़ वलाकिन क़ियामु लैलतिन यहताज इलल मशक्क़ा। अंत तसहरु लैला व यहसुल लक मशक्क़ा वला तस्तती औ तस्तती वलाकिन लौ ततअल्लम मसअला वाहिदा हाज़ा अफ़ज़लु मिन इह्याइल लैला।
وعنه قال: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من النافلة. الشيطان هو لنا عدو مبين. عندما نتهجد أو نصلي الضحى، نصلي أوابين، نصلي النوافل، ونخشع ونخضع في العبادة، ولكن علينا أن نتفكر: هل هناك موقف، هل هناك فرصة أن نتعلم علم في نفس الوقت؟ الشيطان ذهب بنا إلى النافلة، إلى التطوع، وذهب بنا من العلم من الأفضل إلى المفضول. علينا أن نتفكر، نفهم أولا ماذا نعمل، ماذا نصنع، ما هو الأفضل. ينبغي لنا أن نتعلم أكثر بكثير، وبعض الأوقات أيضا نتطوع، نركع ركعة، ركعتين، 4 ركعات النافلة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. رواه ابن ماجه. علينا أن نعلم أبناءنا العلم، العلوم الابتدائية للإسلام. هل هو يعرف كيف نصلي على المسلم؟ يعني كيف نصلي صلاة الجنازة؟ هل أحد منا يموت، هل ابننا يعرف كيف يصلي علينا؟ عليه، ينبغي له أن يصلي علينا الجنازة، ولكن هو ينتظر أحد يأتي ويصلي على أبينا، ونحن نحمله على أكتافنا ونوصله إلى القبر، وهو لا يعرف كيف يؤدي الصلاة وكيف يصوم. لماذا؟ هذا تقصيرنا، قصرنا في حقوقهم، لم نعلمه، لم نرسله إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى دار المدينة، إلى مدرسة المدينة للبالغين أو لغير البالغين، لم نعلمه شيء. الآن ليس عندنا فرصة، وصلنا إلى القبر، نسأل الله العافية. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الابن إذا لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف أن يقرأ القرآن، كيف يقرأ القرآن؟ لا يعرف، لم يتعلم شيء ولم نعلمه شيء، فكيف يدعو لنا دعاء المغفرة؟ وكيف يحضر قبرنا؟ وكيف يصلي علينا صلاة الجنازة؟ هذا الوقت علينا أن نتفكر، نربي أبناءنا. الأبناء كيف يتربون؟ تعالوا بنا نخبركم. شغلوا قناة مدني في بيوتكم. هذه قناة إسلامية، لا توجد فيها إعلان تجاري، ولا توجد فيها النساء، ولا توجد فيها المزامير. أنت تستطيع أن تشاهدها مع البنات والأمهات. هذه قناة تربي أبنائك وبناتك وزوجتك ونفسك. ننوي أن نشاهد قناة مدني يوميا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
वअन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खैरु मा युखल्लिफुर रजुलु मिन बअदिही सलासुन मा हिय वलदुन सालिह यदउ लहु व सदक़तुन तजरी यबलुगुहु अजरुहा व इल्मुन युअमलु बिही मिन बअदिही रवाहु इब्न माजा बिइस्नादिन सहीह। अन मुआज़ इब्न अनस अन अबीही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम क़ाल मन अल्लम इल्मन फलहु अज्रु मन अमिल बिही ला यनक़ुसु मिन अज्रिल आमिल। अन समुरत इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम मा तसद्दक़न नासु बिसदक़तिन मिस्ल इल्मिन युनशरु। सुब्हान अल्लाह। इलैकुम तरीक़ा अन नंशुर अल इल्म। हुनाका क़िस्म मिन अक़साम मशरू' मिन मशारी' मरकज़ अद-दाअवा अल-इस्लामिया मा हिय मकतबतुल मदीना। यंबग़ी लना अन नश्तरी बअद अल-कुतुब लिइहदाइ अस-सवाबि लिमन इंतक़लू इला रहमतिल्लाहि तआला मिन अहिब्बाइना मिन अक़रिबाइना मिन उम्महातिना मिन आबाइना मिन अजदादिना। मकतबतुल मदीना तुअतीकुम फ़ुरसा अन यक्तुब इस्म मन इंतक़ल इला रहमतिल्लाहि तआला। तस्तती अन तश्तरी हादिहिल कुतुब व तंशुर व तुवज़्ज़िअ हत्ता यस्तफ़ीद कसीरुम मिनन नास व हाज़ा अयदन तरीक़ा मिन तुरुक़ नश्रिल इल्म। यंबग़ी लना इंदमा नहदुर अल-इज्तिमा अल-उसबूई औ नुसाफ़िर मअ क़ाफ़िलतिल मदीना लिद्दुआति इलल्लाहि तआला लिमरकज़ि अद-दाअवति अल-इस्लामिया व बअद मा नरजअ मिन हादिहिल मक़ामात यंबग़ी लना अन नुअल्लिम आइलतना ज़ौजतना अबनाअना बनातिना हादिहिल अशिया अल्लती तअल्लमनाहा फ़ी क़ाफ़िलतिल मदीना फ़िल इज्तिमा अल-उसबूई लिकई यतरस्सख़ फ़ी अज़हानिना व अयदन नक्सिब अजर लिनश्रिल इल्म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अहिब्बती फ़िल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी नस्अलुल्लाह तआला अल आफ़िया नस्अलुल्लाह तआला अन यजअलना मिनल्लज़ीना यंशुरुल इल्म नस्अलुल्लाह तआला अन यजअलना मिनल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला व यत्तबिऊना अहसना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। शाहिदू क़नात मदनी साफ़िरू मअल क़ाफ़िलतिल मदीना लिद्दुआति इलल्लाहि तआला लिमरकज़ि अद-दाअवतिल इस्लामिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।